Tonight for our meditation, shall we turn our Bibles to 23rd Psalm and read the first and the last word, please. आज के ध्यान के लिए आओ हमारे धर्मशास्त्र को भजन संहिता उसके 23 के पहले वचन और आखिरी वचन को कृपा करके पढ़ें। আর আজকে সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ধ্যান করার জন্য গীত সংহিতা তার 23 অধ্যায় তার প্রথম পদ এবং শেষ পদটি দেখব। সদা প্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। তিনি তৃণভূষিত চরানিতে আমাকে শয়ন করান, তিনি বিশ্রাম জলের ধারে ধারে আমাকে চালান। কেবল মঙ্গল ও দয়ায় আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে, আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করিব। The Lord is my shepherd, I shall not want. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। This is a psalm very familiar to each and every one of us. हम में से हर एक लोग इस भजन को भली भांति जानते हैं। আর আমরা প্রত্যেকে এই গীত থেকে খুব ভালোভাবেই জানি। When we were small children, and this is the psalm which has been taught to by our parents in the first when we are about to begin to read the word of God or begin to talk. जब हम लोग छोटे बच्चे थे, नए नए बात करना सीखते थे, वचन को पढ़ना जानना शुरू किया, तब हमारे माता पिता इस भजन को मनन करने के लिए हमको कहा करते थे। আর যখন আমরা ছোট ছিলাম, প্রথম কথা বলতে শিখেছি, ছোট ছোট প্রার্থনা করতে শিখেছি, তখন আমার মা বাবারা আমাদেরকে কি করতো, এই গীতটি তারা মুখস্থ করতে বলতো। This is one of the best known psalm. और ये जो भजन जो है ये बहुत ही जाना पहचाना एक बहुत ही सुंदर गीत है। আর এই একটি গীত যা অত্যন্ত ভালো সুন্দর গীত এবং যা আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি জানি। It begins with the simplest word, the Lord is my shepherd. और बहुत ही एक साधारण शब्दों के साथ ये गीत आरंभ होता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। আর অত্যন্ত সাধারণ একটি শব্দ দ্বারা এই গীতটি শুরু হয়, সদাপ্রভু আমার পালক। Yet it is very significant, more important. और ये बहुत ही खास भी है और बहुत ही विशेष भी है। আর এটা অত্যন্ত বিশেষ বিষয় এবং বিশেষ করে বিশেষ বিষয়। Here in the psalm we can come to understanding the great and almighty God came down into this world to identify himself with the sheep, you and I, as a shepherd. और यहाँ पर इस गीत के द्वारा सर्वशक्तिमान महान पराक्रमी परमेश्वर अपने आप को हम जैसे भेड़ बकरियों के लिए चरवाहे के रूप में परिचय देता है। আর এখানে এই গীতের দ্বারা মহান ঈশ্বর আমাদের মতন মেষদেরকে তিনি যে প্রতিপাল করছে পালক, তার পরিচয় তিনি দিচ্ছেন। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। Psalm 23 is known as the pearl of the psalms. और भजन संहिता 23 भजन के बीच में एक मोती स्वरूप। আর গীত সংহিতা 23 এই পুরো গীতের মধ্যে একটি মুক্ত স্বরূপ। You all know pearl? क्या आप सब मोती को जानते हो? আপনারা কি মতিকে জানেন? It is soft, it is pure, it is very delightful to the eyes. और वो बहुत ही कोमल है और बहुत ही मुलायम है और आंखों के लिए बहुत ही मोहक है। আর সেটি অত্যন্ত কোমল, মোলায়েম এবং চোখের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। Pure, radiant, delightful to the eyes. और ये बहुत ही स्पष्ट साफ जो है, जो आंखों के लिए बहुत ही मनमोहक है। আর এটা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং চোখের জন্য অত্যন্ত মনোহর। Even so, the Psalms is so soothing, encouraging, comforting and consoling. और उसी प्रकार ये भजन भी बहुत ही आनंद देने वाला, तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला एक बहुत ही सुंदर भजन होकर के दिखाई देता है। আর এই কারণে এই গীতটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক, শান্তিদায়ক এই রকম একটি গীত হয়ে আমাদের কাছে দেখা দিচ্ছে। Psalms, when you come to Psalms 22, it's known as the Psalm of the Cross. जब भजन 22 को हम पढ़ते हुए देखते हैं तो वो भजन क्रूस का भजन होकर के दिखाई पड़ता है। আর যখন গীত তার 22 অধ্যায় দেখি, এটা ক্রুশের গীত বলে আমরা বুঝতে পারি। There you don't find any green pastures, still waters in the path of righteousness. वहां पर आपको कोई एक हरी हरी चराई नहीं दिखाई देगा, स्थिर जल वहां पर दिखाई नहीं देगा।
আর সেখানে কোনো সবুজ চরানি দেখা যাবে না, স্থির কোনো জলাশয় দেখা যাবে না। Psalms 22 speaks about the prophetical utterances concerning the sufferings of Jesus on the cross of Calvary. भजन संहिता 22 को पढ़ करके देखने के समय में कलवरी क्रूज में प्रभु यीशु मसीह ने जो सारी बातों को कहा, उन सारी बातों को भविष्यवाणी स्वरूप गीत में रचना किया गया है। আর এই 22 এর গীত যখন আমরা দেখি, কালভারি ক্রুশে প্রভু যিশু যে সমস্ত কথাগুলো বলেছে ভবিষ্যৎবাণী রূপে এই গীতটার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। The very first verse begins with my God, why hast thou forsaken me? 22 भजन के पहले वचन को ही पढ़ करके देखो तो, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। আর 22 পদের প্রথম পদ যদি আমরা দেখি, সেখানে এইভাবে লেখা আছে, হে আমার ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছো। When you further come down, you can see many things of suffering Jesus has faced in his life. नीचे के वचनों को पढ़ते हुए देखने के समय में यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में सारे दुखों को उठाया, उन सारी बातों को इस गाथा में हम देखने पाते हैं। আর যখন তার নিচের দিকে আপনি পড়তে আসবেন, তখন দেখবেন কালভারি ক্রুশে তিনি যে সমস্ত কথামালাগুলো বলেছিলেন তার বিষয় এখানে লেখা আছে। Many bulls have compassed me, even the bulls of Bashan has compassed me round about. और अनेक That speaks about the wicked people. अनेक प्रकार के दुष्ट लोग मेरे विरोध में उठ करके बेल की मानिंद आए, इसके विषय में भी हम लोग इस गीत में देखने पाते हैं। আর এই গীতের মধ্যে এইটাও দেখতে পাই, অনেক দুষ্ট লোক আমার জন্য সে তারা বিরোধী হয়ে এসেছেন। Dogs have compassed me. और कुत्ते लोग मेरे विरोध में उठे, আর কুকুরেরা আমার বিরুদ্ধে উঠলো। These bulls and the bulls of Bashan and the dogs speaks about the wicked people that rose against the life of Jesus. और ये सांड और बाशान के सारे दुष्ट जंतु मेरे विरुद्ध में उठे, यीशु मसीह के विरुद्ध में दिखाई देने वाले उन सारे दुष्टों के संबंध हम लोग देखने पाते हैं। আর এই সমস্ত ষাঁড় এবং দুষ্টগণরা যারা আমার বিরুদ্ধে উঠেছে, প্রভু যিশুর জীবনে এই ধরনের দুষ্টদের উৎপত্তি দেখতে পাওয়া যায়। They pierced my hands and feet. और उन्होंने मेरे हाथ और पांव को छेद दिए। আর সে আমার হাত এবং পাকে ছেদিত করলো। I may tell of all my bones, both visible. और मेरे सारे हड्डियों को मैं गिन सकता हूँ, वो दिखाई पड़ता है। আর আমার সমস্ত হাড়গুলোকে আমি গুনতে পারবো যা দেখা যায়। His body was lacerated, so the bones could be easily seen. और उसके शरीर को इस प्रकार फाड़ा गया जिस रीति से हर एक कोई उसके हड्डियों को देख सके। আর তার শরীরকে এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হলো যার দ্বারা তার সমস্ত হাড়কে দেখা যায়। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। Psalms 22 is known as the Psalm of the Cross. 22 भजन क्रूस की गाथा है। আর 22 এর গীত ক্রুশ গাথা সেই গীত। Psalms 22 is known as the pearl of the Psalm. और भजन संगीता 23 जो है वो सारे भजन के मध्य में एक मोती समान। আর গীত সংহিতা 23 সমস্ত গীতের মধ্যে একটা মুক্ত স্বরূপ। Psalms 23 we can make it avail for any situations in our life. हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में भजन संहिता 23 को हम लोग देख सकते हैं, उसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। আর আমাদের জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে গীত তার 23 কে আমরা দেখতে পারি এবং তাকে অনুসরণ করতে পারি। Be it sickness or trials, be it anything, loss or gain, comfortless state, these psalms gives a beautiful strength and encouragement in our life. हमारे दुर्बलता के समय में, बीमारी के समय में, हमारे सारे गिरावटों के मध्य में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हम क्यों ना हो, इस गीत को पढ़ने के समय में वो हमारे जीवन में शांति, तसल्ली, सहानुभूति देता है। আর আমাদের দুর্বলতা সংকটের সময়, যে কোনো দুরবস্থার সময় যদি আমরা এই গীত পড়ি, তখন আমরা আমাদের জীবনে শান্তি দেখতে পাই। Recently I was very sick, nigh unto death. और हाल ही में मैं बहुत ही बीमार था, मृत्यु के बहुत ही समीप आ पहुंचा था। আর সাম্প্রতিককালে আমি খুব অসুস্থ ছিলাম, মৃত্যুর কাছে ছিলাম। God has enabled me to recite this psalm again and again, especially preparing a table in the presence of mine enemies with an anointing oil. God really made me in His mercy, and by your prayers and standing in your midst, I am glorifying God. और उस समय में इस भजन संगीत को बारंबार दोहराने के लिए और विशेष करके शत्रु के सामने वो मेरे लिए मेज तैयार करता है, वो अभिषेक के तेल से मुझे अभिषेक करता है। इस गीत को मैं बारंबार दोहराते रहा और उसके द्वारा एक अभिषेक मेरे ऊपर आया और उस अभिषेक के द्वारा मुझे छुटकारा मिला। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। আর সেই দিনগুলোতে আমি এই গীতটি বারবার মনে করছিলাম, স্মরণ করছিলাম, পড়ছিলাম যে তিনি শত্রুর সাক্ষাতে আমার মেজ সাজিয়ে দেবে এবং তার তৈল অভিষেকের দ্বারা আমাকে সুস্থ করবে। আর তার দ্বারাই আজকে আমি আপনাদের সামনে ঈশ্বরের মহিমা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। It is said
As the nightingale is very important among the birds, even so Psalms 23, the shepherd is very important in our life. और इस प्रकार कहते हैं कि पक्षियों के मध्य में जिस प्रकार Nightingale. कोयल जो बहुत ही मुख्य है, उसी प्रकार भजनों के मध्य में ये 23 बहुत ही मुख्य है। আর যেভাবে পাখিদের মধ্যে কোয়েল অত্যন্ত মুখ্য পাখি, সেইভাবে গীতের মধ্যে 23 গীত অত্যন্ত মুখ্য গীত। Nightingale among the birds, even so Psalms 23 is a lightening experience in our life when for those who are going through the darkness of weeping and wailing. और जिस प्रकार पक्षियों के बीच में कोयल बहुत ही प्रधान है, वैसे ही अनेक प्रकार के दुख कहराने वाले, रोने वाली अवस्था में जाने वालों के लिए गीतों के मध्य में 23 गीत बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। আর যেভাবে পক্ষীদের মধ্যে কোয়েল পক্ষী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাখি, ঠিক সেইভাবে যারা দুঃখ কষ্ট বেদনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য 23 গীত অত্যন্ত সেই সুখমধুর মুক্তর ন্যায় একটি গীত। Augustine, one of the man of God, said like this: in his vision he saw 119 Psalm the tallest tree of life in the midst of the paradise. और अगस्टिन नामक एक संत इस प्रकार वो कहता है कि उसने एक स्वप्न में 119 भजन को स्वर्ग में सबसे एक ऊंचा वृक्ष स्वरूप उसने देखा। Tree of life. जीवन के वृक्ष स्वरूप उसने देखा। আর আগস্টিন বলে একজন প্রভুর দাস আছে, তিনি বলছেন যে তিনি স্বর্গেতে 119 গীতটাকে তিনি একটা বৃক্ষের জীবন বৃক্ষের গাছ স্বরূপ তিনি দেখলেন। Psalms 23 is the fairest of flowers round this tree of life. और उसने भजन संगीत 23 को उसने जीवन के वृक्ष के चारों ओर श्रृंगार किए हुए फूलों के समान उसने वहां पर देखा। আর তিনি তারপরে এই কথাটা বলছেন যে আমি 23 গীতটাকে দেখছি যে সেই জীবন বৃক্ষের চারিদিকে ফুলের মতন সাজিয়ে রাখা একটি গীত। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। The Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होवेगी। সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। David himself was a shepherd boy before coming to the throne. और सिंहासन में आने से पहले आप दाऊद एक चरवाहा था। আর এই সিংহাসনে বসার আগে দাউদ একজন পালক ছিলেন। David experiences God in a different manner. दाऊद ने परमेश्वर को बहुत ही अलग ही रीति से अपने जीवन में अनुभव किया। আর দাউদ ঈশ্বরকে অত্যন্ত অন্যভাবে সে তার নিজের জীবনে অনুভব করেছিল। Even in our spiritual life we can also experience our God in different ways. उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के इस दौड़ में हमारे ईश्वर को अलग ही रीति से हम अनुभव कर सकते हैं। আর আত্মিক জীবনে আমাদের এই দৌড়ে আমরা আমাদের ঈশ্বরকে অন্য রূপে আমরা অনুভব করতে পারি। He is our rock, he is our refuge, he is our strength. We can tell many things like that. वही मेरी चट्टान है, वही मेरी शरण स्थान है, वही मेरा गढ़ है। इस रीति से अनेक अनुभव को हम कह सकते हैं। আর তিনি আমার শরণস্থান, তিনি আমার দীর্ঘ দৈর্ঘ্য, তিনি আমার রক্ষক, এইভাবে আমি অনেক কিছু বলতে পারি। He is our maker, he is our husband, he is our shepherd, and like that we can tell many things. और वही हमारा बनाने वाला सृजनहार है, वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा स्वामी है। इस रीति से हम लोग अलग अलग रीति से हमारे ईश्वर को अनुभव कर सकते हैं। আর আমরা এইভাবে বলতে পারি তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের পালক, তিনি আমাদের রচনাকারী, এইভাবে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। When you look into the Psalms, जब हम इस भजन को पढ़ते हैं, আর যখন আমরা এই গীতটাকে পড়ি, from the first verse to the last verse we can find many things there. जब पहले वचन से लेकर के आखिरी वचन तक पढ़ते जाओ, हम लोग बहुत सारे अनुभव को यहाँ देख सकते हैं। আর প্রথম পদ থেকে শেষ পদ অবধি যখন আপনি পড়বেন আপনি অনেক ধরনের অনুভবের দ্বারা দিয়ে পাবেন। Salvation to perfection, from the earthly home to the heavenly home. और उद्धार से लेकर के सिद्धता तक, हमारे इस पार्थिव संसार के जीवन से लेकर के स्वर्गीय जीवन के उस पड़ाव तक की सारी बातें। আর উদ্ধার থেকে আমাদের সিদ্ধতা অবধি, আমাদের পার্থিব জীবন থেকে নিত্যতা জীবন অবধি সমস্ত কিছু। Here in the Psalm we can find the shepherd is doing everything needed for the sheep. यहाँ पर हम देखते हैं कि चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जो भी कुछ करना है सब कुछ वो पूरा करता है। আর এখানে আমরা দেখি পালক সে তার মেষের জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন সমস্ত কিছু করে। Everything it is written, he absolutely the sheep has to obey his commands and follow him. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है सब कुछ वो यहाँ पर संपूर्ण रीति से भेड़ को केवल इतना करना है कि वो उसकी आज्ञा को माने और उसके पीछे पीछे हो ले। আর এখানে সবকিছুতে এইভাবে লেখা আছে উনি এর, আর এখানে এইটা বলা আছে মেষেরা শুধু তার বাক্য শুনে যেন সেই মতো চলে। He maketh me to lie down, he anoints my head, he leadeth me in the path of righteousness. Everything the sheep is
absolutely doing everything for the sheep. Shepherd is doing everything for the sheep, and the sheep has to obey his command and footsteps. यहाँ पर वो उसको बैठाता है, वो उसको धर्मियों के समान चलाता है, सब कुछ वो उसको पूरा करता है। भेड़ों को केवल इतना करना है कि वो उसकी आज्ञा को मानते हुए उसके पीछे पीछे हो ले। আর এখানে সে তাকে বসায়, ধার্মিকতার পথে চলে, শুধু মেজদের এইটুকুনি করতে হবে, তার রব শুনে শুধু তার পেছন পেছন চলে। In the book of Ezekiel chapter 34 verse 31 says, men are the flocks, sheep of his pastures. और भजन संगीता 34 के 31 वचन में हम लोग देखने के समय में मनुष्य जो है उसके भेड़ बकरी और मेरी चराई के भेड़ बकरी है। আরে জিএসকেল তার 34 অধ্যায় 31 পদ যখন আমরা দেখি তখন সেখানে লেখা আছে, মানুষ আমার চরানির মেষ। Though it is spoken to a literal shepherd and a literal sheep, here men are the sheep of his pasture and the Lord is our shepherd. और यहाँ पर अक्षर रीति से उसे भेड़ और बकरियों के बारे में लिखा हुआ है, तो भी मनुष्य जो है वो उसके भेड़ बकरियां हैं और हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा है। আর এখানে আক্ষরিক অর্থে যা লেখা আছে যে মানুষ মাত্র ঈশ্বরের মেষ আর সদাপ্রভু আমাদের ঈশ্বর। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব। Our God is known as a good shepherd, a great shepherd and a chief shepherd. हमारा परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा, एक उत्तम चरवाहा और चरवाहों के मध्य में वो प्रधान है। আর আমাদের ঈশ্বর তিনি পালকদের মধ্যে প্রধান এবং তিনি উত্তম পালক। As a good shepherd, he gave his life on the cross of Calvary. एक अच्छे चरवाहे होने के नाई वो कलवरी क्रूस में अपने भेड़ों के लिए अपना जान दिया। আর একজন ভালো পালক হবার কারণেই তিনি কালভারি ক্রুশে নিজের প্রাণ দিয়েছেন। Normally, when you go to your butcher shop, you can find the sheep that is being killed and hanged there. और आप लोग अगर आप एक कसाई के घर में अगर आप जाओगे तो वहां पर एक भेड़ को वहां पर मार करके उसको झूलता हुआ वहां पर देखोगे। আর যদি কোনো কসাইয়ের ঘরে যান তাহলে দেখবেন যে সেখানে একটি মেষকে মেরে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখে। But here it is contrast. Our Jesus was killed and he was hanging on the cross of Calvary for you. लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, उसको कलवरी क्रूस में झुलाया गया। কিন্তু এখানে তার উল্টোটা দেখি যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টকে মারা হয়েছে এবং তাকে কালভারি ক্রুশে ঝোলানো হয়েছে। Book of Zechariah chapter 13 verse 7 it is written. जकरिया की किताब 13 अध्याय के 7 वचन में, আর সকরিয় তার 13 অধ্যায় 7 পদ, Arise on my sword and kill smite the shepherd and the sheep shall be scattered. हे मेरे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध उठ और सारे जो लोग जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। হে আমার তলবারে তুমি সেই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে ওঠো আর সমস্ত শত্রুরা ছিন্ন ভিন্ন হবে। This sword speaks about the wrath of God which came upon Jesus on your behalf to forgive our sins. और हमारे पापों के खातिर आपके लिए और मेरे लिए ये तलवार उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गिरा है, उसी के संबंध में लिखा हुआ है। আর আমার এবং আপনার পাপের জন্য সেই খড়গ প্রভু যিশুর জন্য উঠেছে, তার জন্যই তো আমরা তার জন্যই আমরা মুক্ত। As a good shepherd he gave his life. एक अच्छे चरवाही की नाई उसने अपने जीवन को दे दिया। আর একটা ভালো পালকের ন্যায় তিনি তার জীবনকে প্রদান Through করেন। his life we get many lives. उसके जीवन के द्वारा हमें बहुत जीवन मिला। আর তার জীবনের দ্বারা আমরা অনেক জীবন পেয়েছি। John's Gospel 3rd chapter the 16th verse says, we give whosoever believeth on him he shall have eternal life. और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 कहता है कि जो भी उसे विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। আর জন লিখিত সুসমাচার তার 3 অধ্যায় 16 পদে বলছে যে কেউ তাহাকে বিশ্বাস করবে সে অনন্ত জীবন পাবে। First we get eternal life. सबसे पहले अनंत जीवन हमें मिलता है। আর সবচেয়ে প্রথমে অনন্ত জীবন পাওয়া যায়। According to Romans 6 chapter the 4th verse, we get the newness of life when we obey to the truth of the water baptism. रोमी की किताब उसके 6 अध्याय के 4 वचन में पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा एक नए जीवन हमें प्राप्त होता है। আর রোমিও তার 6 অধ্যায় 4 পদ অনুযায়ী জলের বাপ্তিস্ম নেবার কারণে আমরা আসে মুক্ত হই, John's নতুন জীবন পাই। John's Gospel 10th chapter the 10th verse, through the anointing of the Holy Spirit we receive the abundant of life. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 10 वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा बहुतायत का जीवन हमें मिलता है। আর জন লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায় 10 পদ অনুযায়ী আমাদের অনেক অপরিমেয় জীবন পাই। Not only that, in John's Gospel 2nd chapter you read about the transforming life which was in the power of Jesus. और पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में पढ़ने के समय में परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा रूपांतर करने वाले का जीवन भी हमें प्राप्त होता है। আর জন লিখিত সুসমাচারের দ্বারা আমরা দেখি রূপান্তর করার একটা সেই শক্তি আমরা দেখতে পাই। Turn the water into wine, that is a
transforming power. उसने पानी को दाखमधु बना दिया और ये एक परिवर्तन करने वाला, रूपांतरित करने वाला सामर्थ। আর তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তর করলেন, এটা সে পরিবর্তন করার একটা শক্তি। The life in Jesus can transform our life. Whoever it may be, whatever state it may be, can transform our life. हम कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे हो, प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन को वो रूपांतरित कर सकता है। আর আমরা যে কেউ হই না কেন, যা কেউ হই না কেন, প্রভু যিশু তার জীবনকে রূপান্তর করতে পারে। There was an atheist teacher who wanted to fool his students by saying, Jesus turned the water into wine. That is not something great, but I can do better than I turn the wine into water. और एक नास्तिक था जो अपने बच्चों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पानी को दाखमधु बनाया, ये कोई बड़ी चमत्कार की बात नहीं है, मैं उससे भी बेहतर कर सकता हूं करके वो वहां पर इस प्रकार का दावा किया। Turn the wine into water. और उसने दाखमधु को पानी में होकर के बदल दिया। আর একজন নাস্তিক সে কিছু বাচ্চাদের কাছে এই রকম কথা বললেন যে দেখো প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে বানিয়েছে, এটা কোনো বড় বিষয় নয়, কিন্তু আমি দ্রাক্ষারসকে জল তৈরি করব। He took a pouch, opened it and poured it in a cup of water that becomes wine in color. और उसने एक पाउच को लिया और पानी के उस ग्लास में जब उसने डाला तो वो वाइन में या उस दाखमधु के रंग में बदल गया। আর যখন সে একটা পাউচকে নিয়ে সে সেই জলের মধ্যে যখন ডিপ করলো, তখন দেখা গেল সেই জলটা সেই দ্রাক্ষারসের কালারের ন্যায় হলো। Jesus turned only water into wine, but I am going to turn this wine into water again. यीशु मसीह ने तो केवल पानी को दाखमधु बनाया, लेकिन अब देखो मैं उससे भी बड़ा काम करूंगा, इस दाखमधु को पानी में मैं बदल डालूंगा। আর প্রভু যিশু তো শুধুমাত্র জলকে দ্রাক্ষারসে তৈরি করলো, এখন আমি তার থেকেও বড় কাজ করব। দেখো এই জলকে এই দ্রাক্ষারসকে আমি জলে রূপান্তর। He took another pouch and put that powder in it that had become like a water like. और उसने उसी ग्लास में जहां पर ये दाखमधु था और एक दूसरा पाउच को वहां पर उसमें जब डाला तो ये जो दाखमधु दिखाई दे रहा था वो दोबारा पानी के रंग में या पानी के रूप में दिखाई देने लगा। আর সে যেই গ্লাসে জলের মধ্যে সেই পাউচটা ডুবানো হয়েছিল, তার দ্বারা যে রংটি এসেছিল সে আর একটা পাউডার যখন তার মধ্যে ডালা হলো সেটা জলের কালার চলে এলো। Students were dumbstruck, they could not speak anything before. और इसके सामने सारे बच्चे लोग हक्के बक्के रह गए और कुछ भी कहने नहीं पाए। আর তার সামনে সমস্ত বাচ্চারা হতভম্ব হয়ে গেল, তারা কিছু বলতে আর পারলো না। There was one Christian boy there. लेकिन उसके मध्य में एक लड़का, एक जवान था जो मसीही था। আর তার মধ্যে একজন যুবক ছিল যিনি খ্রিস্টান। He challenged this teacher. और इसने इस अध्यापक को उसने चुनौती दी। আর এই শিক্ষককে তিনি একটি চ্যালেঞ্জ করলেন। Sir, I am going to ask you one thing. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं महाशय। মহাশয়, আমি আপনার কাছ থেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। Can you drink the wine which you have made? क्या आप उस दाखमधु को जो आपने बनाया है पी सकते हो? আপনি যে দ্রাক্ষারসটি বানালেন সেটা কি আপনি পান করতে পারবেন? He said, no, if I drink I will die. और उसने कहा कि नहीं, अगर मैं इसको पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। না না, আমি এটা যদি পান করি তাহলে আমি মারা যাব। That's the difference between the wine you have made and the wine Jesus made. Wine Jesus, the water turned into wine by Jesus is drinkable by all. और उस समय में उसने कहा कि महाशय यही आपके चमत्कार में और यीशु के चमत्कार में फर्क है। जो यीशु ने पानी को दाखमधु बनाया था वो सब कोई पी सकता था, लेकिन जो आपने उस दाखमधु को बनाया उसको आप खुद भी नहीं पी सकते हो। আর তখন সেই ছাত্র বলে এর মধ্যে এইটাই পার্থক্য, আপনি যা বানিয়েছেন তা কেউ পান করতে পারে না, কিন্তু প্রভু যিশু যা বানিয়েছে সেটা প্রত্যেকেই পান করতে পারে। In Jesus you have resurrection life also. यीशु मसीह में आपके लिए एक पुनरुत्थान का जीवन भी है। আর প্রভু যিশুর মধ্যে আপনাদের মধ্যেও সেই পুনরুত্থানের জীবন আছে। Jesus said, I am life and resurrection. He that believeth on me, though he die, he will rise again. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन, और जो कोई मुझ में विश्वास करता है यद्यपि वो मर भी जाए तथापि वो जिएगा। আর প্রভু যিশু বললেন আমি পুনরুত্থান আর জীবন, যে কেউ বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবন পাবে। Even tonight in our midst the resurrection and power is working. आज भी इस रात के समय में हमारे मध्य में पुनरुत्थान की वो शक्ति कार्य कर रहा है। আজকে এই রাত্রি বেলায় আমাদের মধ্যে সে পুনরুত্থানের শক্তি কাজ করছে। If you are sick and weak, this resurrection power can quicken our mortal body. अगर आप दुर्बल हो, बीमार हो, तो आपको इस पुनरुत्थान की शक्ति आपको संजीवित करेगा, उठ के खड़ा करेगा। আর আজকে যদি আপনি দুর্বল হন কিংবা রোগগ্রস্ত না, আজকে সেই পুনরুত্থানের শক্তি আপনাকে দাঁড় করাবে। As I told you, I was nigh unto death, went into unconscious coma for many hours, nothing could be done, but
for the glory of God, I'm telling you, an anointing came upon me and I began to speak in the unknown tongues. By the grace of God, I'm alive today by the power of resurrection. मैंने जब जैसे I'm a witness of the power of resurrection. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं भी बीमार था और बीमारी की अवस्था में मैं इतना बुरी अवस्था में चला गया कि मैं कोमा में जाने के समान या मैं पूरा बेहोशी की हालत में चला गया। अचानक पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर आया, मैं अन्य भाषा में बातें करने लगा और परमेश्वर की इस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा मैं उस अवस्था से बाहर निकल आया। আর আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি, আমিও যখন অসুস্থ ছিলাম, আমি প্রায় কোমাতে চলে গেছিলাম, আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। সেই অবস্থায় আমি যখন সেই পবিত্র আত্মার অভিষেক পেলাম এবং অন্যান্য ভাষা পেলাম, আজকে আমি সুস্থ হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। In Jesus you got an overcoming life. मसीह यीशु में एक जय जीवन आपके लिए है। আর খ্রিস্ট যিশুতে আপনাদের জন্য একটি জয় জীবন আছে। Jesus walking on the sea speaks about an overcoming life. यीशु मसीह जो समुद्र में चल करके दिखाया चला, वो एक जय जीवन का प्रतीक है। আর প্রভু যিশু যে সমুদ্রের মধ্যে চলে দেখালো, সেটা একটা জয় জীবনকে দেখায়। In the life of Jesus we have a victorious life, we have an overcoming life. मसीह यीशु के उस जीवन में हमारे लिए एक जय जीवन है, एक जयवंत अवस्था है। আর প্রভু যিশুর মধ্যে আমাদের জন্য সেই জয় জীবন আছে, জয়ী অবস্থা আছে। You may be a defeated person in your spiritual life. If you accept the Lord, if you allow the shepherd to work in your life, He will turn your defeat into your victory. आप एक पराजित व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर आप उस मसीह यीशु को जो है आपका एक अच्छा चरवा है अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति दोगे, तो आपके पराजित अवस्था को वो जय में रूपांतरित करेगा। আপনি হয়তো একটা পরাজিত লোক, আপনি যদি প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আজকে আপনার জীবনে কাজ করতে দেন, তাহলে আপনার জীবনটা জয়ী জীবন যাপন হয়ে যাবে। He's a great shepherd at his resurrection. और वो पुनरुत्थान में एक बहुत बड़ा चरवाहा है। আর তিনি পুনরুত্থিত অত্যন্ত বড় এক পালক। Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान ईश्वर है। আর আমাদের ঈশ্বরই মহান ঈশ্বর। He's great in everything. His name is great. His kingdom is great. He's great in Zion. और वो हर बातों में महान है, उसका राज्य महान है, उसका नाम महान है, वो सिय्योन में महान है। আর তিনি সর্ববিষয় মহান, তার রাজ্য মহান, তার সিয়ন মহান, তিনি সব ক্ষেত্রেই মহান। He is the chief shepherd of our life. और वो हमारे जीवन का मुख्य चरवाहा है। আর তিনি আমাদের জীবনের প্রধান পালক। Chief shepherd is going to appear very soon. वो प्रधान चरवाहा बहुत ही शीघ्र मध्य आकाश में प्रकट होगा। আর সেই প্রধান পালক খুব শীঘ্রই মধ্য আকাশে আসছে। To gather all the sheep in his sheepfold, the chief shepherd is going to come very soon in the mid-year. मध्य आकाश में प्रधान चरवाहा अपने झुंड में सारे भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए वो आने जा रहा है। আর মধ্য আকাশের সেই পালক সে তার নিজের দলকে একত্রিত করার জন্য খুব শীঘ্রই আসছে। Every happenings of this world speaks that Christ is nigh at the door of इस his संसार grace. में होने वाली हर एक घटना यही बात को बता रही है कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। আর এই জগতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, এই সমস্ত কিছু একটা বিষয়কে প্রকাশ করছে, প্রভু যিশু শীঘ্রই আসছে। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। Sheep in singular, flocks in plural. और जो भेड़ जो है वो एक वचन में और भेड़े जो है वो बहुवचन में है। আর ভেড়া এক বচন, কিন্তু ভেড়াগুলো বহু বচন বোঝায়। Yesterday also in the message you heard to go and observe the feast, the flocks must also there. और आपने भी कल शाम के संध्याकालीन सभा में सुना कि आप जब उस जंगल में जाओ तो आपके साथ भेड़ बकरियों को भी साथ लेना है। আর আপনি কালকে সন্ধ্যাবেলা শুনেছেন, যখন আপনি প্রান্তরের মধ্যে যাবেন, জঙ্গলের মধ্যে যাবেন, তখন যেন সেই মেষগুলোকেও আপনি নিয়ে যান। This flock speaks about a group of people saved by the blood of Jesus. और ये जो झुंड बोलने से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त किए हुए एक दल को, एक झुंड को दिखाता है। আর এই দল বলতে গেলে তাদেরকে বোঝায় যারা কিনা প্রভু যিশুর রক্তে কৃত হয়েছে, সেই নতুন দলকে বোঝায়। Or the church which has been purchased by the blood of Jesus and anointed by the Holy Spirit. एक ऐसी कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल दिया गया है और उसकी आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है। এমন একটি মণ্ডলী যাদেরকে প্রভু যিশু তার রক্তের দ্বারা ক্রয় করেছে এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা যাদেরকে অভিষেক করেছে। When we say flocks, the Bible speaks about, according to the things which I know, there are 6 names given to these flocks. और जब इस फ्लॉक्स इंग्लिश शब्द का जो अर्थ जो झुंड है, अगर मैं इस शास्त्र को पढ़ करके देखता हूं तो इस झुंड को 6 अलग अलग नामों से उसको दर्शाया गया है, बताया गया আর है। এই ফ্লক বলতে যে দলটাকে বোঝায়, আর আমি যখন শাস্ত্র নানান জায়গায় খুঁজে দেখছিলাম, 6টি এর নানান জায়গায় বিবরণ দেওয়া আছে। First of all, Luke's Gospel, 12th chapter, the 32nd verse says, "Fear not, O little flock, it is the good pleasure of your Father to give you the kingdom." और लूक रचित सुसमाचार 12:32. उसके 12 अध्याय के 32 वचन को पढ़ने के समय में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया है कि परमेश्वर का राज्य तुझे दे।
আর লুকলিখিত সুসমাচার তার 12 অধ্যায় 32 পদে এইভাবে লেখা আছে, হে ছোট দল তুমি ভয় করো না, কারণ তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের সহবর্তী। This flock must be a little flock. और ये जो झुंड है वो एक छोटा झुंड होना चाहिए। আর এই যে দল সেটা একটা ছোট দল, Not in quantity but in quality. लेकिन ये जो है वो एक संख्या में नहीं किंतु गुणवत्ता में। আর সেটা সংখ্যায় অনেক বেশি না, কিন্তু গুণগত মান তাদের অনেক বেশি। Little means those who are humble. यहाँ पर छोटे शब्द का अर्थ है जो बहुत ही नम्र और दीन है। আর এখানে ক্ষুদ্র বলতে যেটাকে বোঝায় সেটা নম্র এবং দীনতাকে বোঝায়। Jesus wants that we should be a humble flock. प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम एक ऐसे झुंड हो जो बहुत ही दीनहीन नम्र हो। আর প্রভু যিশু চায় যে আমরা এমন একটি দল হই যা অত্যন্ত নম্র এবং দীন। We may not be very important to the eyes of this world. इस संसार की दृष्टि में शायद हम एक खास व्यक्ति ना होंगे, আর এই জগতের দৃষ্টিতে হয়তো আমরা কোনো বিশেষ ব্যক্তি না। We are little in the sight of this worldly people. इस संसारी लोगों की दृष्टि में शायद हम एक बहुत ही छोटे और हीन व्यक्ति होंगे। আর এই জগতের লোকেদের দৃষ্টিতে আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হীন ব্যক্তি হতে পারি। But this little flock, the Lord said, fear not, it is the good pleasure of the Father to give you the kingdom. किंतु इस छोटे जन को देख करके प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डर, क्योंकि पिता को ये भाया है कि परमेश्वर का राज्य तुझे दे। আর এই ছোট দলকে দেখে প্রভু যিশু এই কথা বলছেন, তুমি ভয় খেও না, কারণ ঈশ্বর তোমাদের জন্য সে মহান রাজ্য রেখেছেন। You are that flock, I am that flock, little flock. आप वो झुंडो, मैं वो झुंडू, हम वो छोटे झुंड है। আমরা সেই দল, আপনারা সেই দল, আমরা সেই ছোট দল। Fear not, says our shepherd. परमेश्वर का वचन कहता है या ये चरवाहा कहता है मत डर। আর সেই পালক বলছে ভয় করো না। Perhaps tonight, those who are seated here, some of you may be having various kinds of fear in your life. हो सकता है कि यहाँ पर बैठे रहने वाले में से अनेकों के अंदर विभिन्न प्रकार का भय शायद आपके अंदर होगा। হয়তো এখানে যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে হয়তো এরকম যে তারা নানান ভয়ে ভয়ভুক্ত হয়ে আছেন। Fear of sickness, fear of death, fear of future, fear of the losing the business, fear of education. Many kinds of fear may be tormenting your heart and mind. आपके मन में, दिल दिमाग में मृत्यु का भय, बीमारी का भय, भविष्य का भय, आपके व्यापार के नष्ट होने का भय, ऐसे अलग अलग प्रकार का भय आपके अंदर हो सकता है। আর আপনার মনে এবং আপনার হৃদয়ের মধ্যে এই ধরনের ভয় লুকিয়ে আছে। হয়তো আপনার রোগের ভয়, মৃত্যুর ভয়, ব্যাপারের ভয়, বিজনেসের ভয়, অন্য নানান ক্ষেত্রে ভয় আপনার হৃদয়তে লুকিয়ে আছে। The sheep are very timid, very fearful. और ये जो भेड़ जो है वो बहुत ही डरपोक और बहुत ही भयालु होते हैं। আর এই যে মেষ সে অত্যন্ত ভীতু হয়। For a small voice, it will get you fearful. छोटी सी आवाज सुनने से ये भेड़ डर जाते हैं। আর ছোট আওয়াজ শুনলেই এই মেষটি ভয় পেয়ে যায়। So the shepherd goes in the midst of this flock, gives them a pat and comforts them. और उस समय में जब ये डर जाते हैं तो ये चरवाहा जाता है, उसके ऊपर थपथपाते हुए कहते हुए उसको तसल्ली देता है। আর যখন এই মেষরা ভয় পেয়ে যায়, এই পালক যায় আর তার উপরে হাত দিয়ে তাকে ঠুকে বলে যে ভয় করো না। Even so, tonight the hand of our shepherd is going to come upon you. उसी प्रकार आज की इस रात के समय में भी हमारा उस प्रधान चरवाहे का हाथ आपके ऊपर आएगा। আজকে রাত্রে বেলায় সেই রকম সেই আমাদের উপর মহান সেই পালকের হাত নেমে আসবে। Fear may be common to you day and night. Tonight the hand of the Lord is going to touch you. The shepherd's nail scarlet is going to touch you. You are going to be delivered from this fear. अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के डर और भय में जो आप जीवन जी रहे हो, आज उस प्रधान चरवाहे का हाथ आपके ऊपर आएगा और आपको सारे भय से, सारे तकलीफों से आपको दूर करेगा। আর আপনি যে সমস্ত ভয় নিয়ে এখন অবধি জীবন যাপন করছেন, আজকে সেই মহান সদা পালক আপনার উপরে হাত রাখবে আর সমস্ত ভয় আজকে চলে যাবে। John in the island of Patmos, when he saw the vision of the risen Jesus, he fell before him as a dead person. और जब यूहन्ना ने उस पद्मोस नामक उस द्वीप में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को देखा, उसे देख के डर के उसके सामने मूर्छा खा करके गिर पड़ा। আর যখন যোহন পাটন দ্বীপে প্রভু যিশুর সেই দর্শনকে দেখলেন, পুনরুত্থিত ঈশ্বর যিশুকে দেখলেন, তিনি তার কাছে মুখে তিনি ষষ্ঠাঙ্গে পড়ে গেলেন। God appeared and him, touched him with his right hand and said, fear not. उस समय में प्रभु यीशु मसीह आया, उसको छू करके कहा मत डर। আর সেই সময় প্রভু যিশু এলো, তাকে ছুকে বলল ভয় করো না। Tonight the right hand of God is extended for you and me. आज की रात प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ आपके लिए, मेरे लिए बढ़ाया हुआ है। আর আজকে রাত্রে বেলা প্রভু যিশু সেই ডান হাত আমার এবং আপনার জন্য বাড়ি রেখেছে। Let us pick up courage in the name of our shepherd. हमारे उस चरवाहे के नाम से आओ साहस की बातें कहे। আসুন সেই পালকের নামে আমরা সাহসপূর্বক কথা বলি। Secondly, this flock is known as a holy flock. दूसरा, ये झुंड को पवित्र झुंड करके कहा जाता আর है। দ্বিতীয়ত এই দলকে পবিত্র দল বলে বলা হচ্ছে। Kindly read Ezekiel chapter 36 verse 38. एजेकिएल 36 के 38 वचन को कृपा करके पढ़ेंगे। আর জিএসকেল 36 এর 38 দয়া করে পড়ুন। Ezekiel 36:38.
যেমন পবিত্র মেষ পালে, যেমন জেরুজালেমের পর্ব সময়ে মেষ পালে, তেমনি মনুষ্য পালে এই উচ্ছিন্ন নগর সকল পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে তাহারা জানিবে যে আমি সদাপ্রভু। As the holy flock, as the flock of Jerusalem in As the a holy solemn flock feast, in the at Jerusalem. यहाँ पर यरूशलेम में दिखाई देने वाला एक पवित्र भेड़ों का झुंड। আর এখানে বলা হচ্ছে জেরুজালেমে দেখা যাবে এমন একটা পবিত্র দলকে। I told you the flock is the group of people saved by the blood of Jesus, anointed by the Holy Spirit, become the body of Christ, the church. और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो भेड़ बोलने से उस कलीसिया को दिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोला गया, उसकी आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है और वो उसके मंडली में दिखाई देता है। আর আমি প্রথমেই বলেছি এই দলটিকে তাদেরকে বোঝায় যারা প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা কৃত এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত, সেই মণ্ডলীকে বোঝায়। Marginal Bible says flock of the holy things. और जब इसके अनुवाद को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मार्जिन में इस प्रकार लिखा हुआ है, ये वो झुंड है जो पवित्र राजा का झुंड है। আর আমরা যদি Flocks of the holy things. पवित्र वस्तुओं का झुंड है। আর এখানে বলা হচ্ছে যখন আমরা মার্জিনাল সেই ইন্টারপ্রিটেশনটাকে দেখি তখন সেখানে এইভাবে লেখা আছে সেই দলটাকে পবিত্র দল বলে বলা হচ্ছে। Shepherd is holy, he wants the sheep and the flocks to be also holy. और हमारा चरवाहा पवित्र है, वो चाहता है कि उसके भेड़ और बकरियां भी पवित्र हो। আর আমাদের পালক তিনি পবিত্র, তিনি চান তার মেষগুলো পবিত্র হোক। God is holy, his kingdom is holy, his throne is holy, his saints are holy, his angels are holy, his word is holy, his presence is holy, everything related to the Lord is holy, holy, holy. हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसका राज्य पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, उसके संत पवित्र है, उसके द्वारा संबंधित हर एक बातें पवित्र 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 ही है। আর আমাদের প্রভু পবিত্র, তার বাক্য পবিত্র, তার সিংহাসন পবিত্র, তার স্বর্গ পবিত্র, তার সাধুগণেরা পবিত্র, তার সমস্ত কিছু পবিত্র পবিত্র পবিত্র। The seraphims cried and say, holy, 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 the Lord of hosts is holy. Thrice they mentioned that. और सराफिम दूत भी परमेश्वर के सामने खड़े होते हुए पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र से 3 बार दोहराते रहते हैं। আর সেরাফিম তিনি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সর্বসময় বলছেন পবিত্র পবিত্র পবিত্র, তিনি তিন বার বলছেন পবিত্র পবিত্র। Thrice speaks about the holiness of the triune God. यहाँ पर 3 बार पवित्र 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 करके दोहराना तृतीय ईश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। আর এখানে 3 বার পবিত্র পবিত্র বলা অর্থ হলো তৃতীয় ঈশ্বরকে প্রমাণ করে। In this holiness you got two sides. और इस पवित्रता में 2 पार्श्व है। আর এই পবিত্রতায় দুটো ভাগ আছে। One is crystal clear, nothing is hidden. और एक ऐसा है जो बिल्लों के समान स्वच्छ है जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। আর একটা এমন যা একদম স্বচ্ছ, যার মধ্যে কিছু লুকায়িত নেই। Secondly, a life without offense. और एक दूसरा अनुभव बोलने से एक ऐसा जीवन जिसमें कोई परिश्रम नहीं है। আর তারপরে এমন একটা জীবন যাতে उसमें दूसरा एक ऐसा जीवन जिसमें कोई भी ठोकर नहीं है। আর দ্বিতীয় এমন একটা জীবন যার মধ্যে কোনো ঠোকর নেই। That's what we read in Philippians chapter 1 verse 10. We should be seen without offense at the coming of the day of Christ. इसी के लिए फिलिप्पी की किताब पहले अध्याय के 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में ठोकर के बिना हम वहां पर दिखाई देंगे। আর এখানে ফিলিপিও তার 1 অধ্যায় 10 পদ অনুযায়ী প্রভু যিশুর আগমনে আমরা বিনা বিঘ্ন প্রাপ্ত অবস্থায় যেন দেখা যায়। Yes, the church must be holy, the flocks must be holy. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलीसिया उसके झुंड पवित्र होना चाहिए। আর এই কারণে এই ঈশ্বরের লোকেরা তার মণ্ডলী হোলি, তার দলগুলো হোলি। By the life of separation we can maintain a holy life. एक अलगाव के जीवन के द्वारा एक पवित्रता के जीवन को हम लोग बनाए रख सकते हैं। আর একটা পৃথকীকরণ জীবনের দ্বারা আমরা একটা পবিত্র জীবন যাপন তৈরি করতে পারি। When the children of Israel delivered from Egypt came to wilderness, the word of God says they were holy unto God. और जब इस्राएल के संतान लोग मिस्र देश से बाहर निकलकर जब जंगल में आए तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे हैं। আর যখন মিশরীয়দের অবস্থা থেকে ইসরায়েল যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন তাদেরকে বলা হলো তোমরা যেন ঈশ্বরের জন্য পবিত্র হও। As long as they were in Egypt, they were a holy flock. जब तक उन लोग मिस्र देश में थे वे लोग एक पवित्र भेड़ नहीं थे। আর যখন যতদিন তারা মিশরে ছিল ততদিন তারা পবিত্র ছিল না। After being coming to wilderness separated from Egypt, they were called holy unto the Lord. किंतु जब वे लोग मिस्र देश से बाहर निकाले गए और मरुभूमि में आए तब उसके निमित्त प्रकार कहा गया कि ये मेरे पवित्र भेड़े हैं। আর যখন তাদেরকে সেই মিশর থেকে বাইরে এনে প্রান্তরে নিয়ে আসা হলো তখন তাদের বলা হলো যে তোমরা আমার পবিত্র মেষ। Let us not continue in sinful life, worldliness and worldly life,
come out of that Egypt, then you'll be holy unto the Lord. इसके लिए आओ हम लोग एक पवित्र जीवन को जिए, हम लोग इस संसार और संसारिकता में ना जिए, हम लोग उसमें से बाहर निकल करके एक पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पण करें। আসুন আমরা পবিত্র জীবন যাপন করি, এই জগতের অনুরূপে যাতে না চলি, তার থেকে বেরিয়ে এসে আসুন নতুন জীবন যাপন করি। To be made as holy, we need an anointing of the Holy Spirit frequently in our life. अगर हम लोग पवित्र किए जाना है तो निरंतर सर्वदा पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता में दिखाई देना है। আর যদি আমাদেরকে নতুন করতে হয় তাহলে সর্বসময় সর্ববিষয় পবিত্র আত্মার অভিষেকের নিচে থাকতে হবে। In Luke's Gospel chapter 1 verse 35, the angel of the Lord said unto Mary, the Holy Spirit will come upon you, the shadow of the highest will be upon you, that which you shall beget, born of it shall be called holy. और लूक रचित सुसमाचार पहले अध्याय के उससे 35 वचन में पढ़ने के समय में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगा, इसके लिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। আর দূত উত্তর করিয়া তাহাকে কইল, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবেন, এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মাইবে তাহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে। Holy Spirit anointing, the fire of the Holy Spirit can transform our life. पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। পবিত্র আত্মার অভিষেক, পবিত্র আত্মার সেই অগ্নি আমাদের জীবনকে রূপান্তর করতে পারে। The shepherd says, even as I am holy, be holy. और इसी के लिए चरवाहा कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। আর এখানে মহাপালক বলছে যেভাবে আমি পবিত্র তোমরাও পবিত্র হও। Holy people are going to be caught up at the coming of the Lord. पवित्र लोग ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे। আর পবিত্র লোকদেরকে শুধু প্রভু যিশুর আগমনে তুলে নেওয়া হবে। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they. धन्य है वे जो अपने दिन में अपने मन में पवित्र है, क्योंकि वे परमेश्वर का मुंह देखेंगे। আর ধন্য তারা যারা হৃদয় দীনহীন পবিত্র, তারা ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখবে। May the merciful God, may the Holy Spirit brings His holiness according to His standard and prepare our life for the coming of the Lord. दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर जो उस पवित्रता का दर्जा वो चाहता है वो हमारे जीवन में लेकर आए और उसके आगमन के लिए हमें तैयार আর करे। দয়ালু ঈশ্বর, পবিত্র ঈশ্বর যে পবিত্রতা আমাদের জীবনে তিনি চান সেটা যেন তিনি দয়া করে আমাদের জীবনে দেন। Thirdly, this flock is called as the beautiful flock. अगला ये जो झुंड है उसको एक सुंदर झुंड करके कहा गया है। আর তারপরে তৃতীয় এই যে দলকে বলা হচ্ছে তাকে বলছে সুন্দর একটি দল। Jeremiah chapter 13 verse 20 speaks about the beautiful flock. यिर्मयाह की किताब 13 अध्याय के 20 वचन में इस झुंड के बारे में कहा गया कि ये पवित्र झुंड है, एक सुंदर झुंड है। আর যেরেমিয়া 13:10 বলা হচ্ছে যে এটা একটা পবিত্র দল। It is a holy flock, it is a beautiful flock. और ये एक पवित्र झुंड है, एक बहुत ही सुंदर झुंड है। আর এটা পবিত্র দল এবং অত্যন্ত সুন্দর একটি দল। God wants His flocks or the church to be beautiful. परमेश्वर चाहता है कि उसका झुंड, उसकी कलीसिया सुंदर दिखाई दे। আর ঈশ্বর চায় তার সেই দল যেন মণ্ডলীতে সুন্দর যেন দেখতে পাওয়া যায়। Not as an outward beauty. ये एक बाहरी सुंदरता नहीं। আর এটা কোনো বাহ্যিক সুন্দরতা নয়। Today we find world over people are giving into fashions and decorations, make their body so beautiful. आज संसार में लोगों को देखने के समय में बाहरी रीति से अपने आप को श्रृंगार करते हुए सुंदर दिखाई देने के लिए वे लोग चाहते हैं। আর আজকে যখন আমরা জগতে দেখি লোকেরা নিজেদেরকে সুন্দর করার জন্য বাহ্যিক রূপে তারা নানান রূপে তারা নিজেকে সুন্দর করে। Even sad to say the Pentecostal people are following the suit. और दुख की बात यह है कि आज तक तो पेंटिकॉस्ट के लोग भी इस प्रकार की बातों का अनुकरण कर रहे हैं। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে আজকে পেন্টিকস্টাল লোকেরাও এই ধরনের বিষয়কে অনুকরণ Spend করে। their money and energy for this worldly beautification. इस संसार के सुंदरता के लिए वो अपने शक्ति सामर्थ को, अपने पैसे को खर्च करते हैं। আর তারা এই জগতের সুন্দরতার জন্য তারা নিজেদের সমস্ত পয়সা খরচা করে। God doesn't want the outward beauty, He wants the inward beauty. हमारा परमेश्वर एक बाहरी सुंदरता नहीं चाहता, एक भीतरी सुंदरता वो आग्रह करता है। আমাদের ঈশ্বর বাহ্যিক সুন্দরতার জন্য তিনি আশা করেন না, কিন্তু ভেতরের সুন্দরতার জন্য আসক্ত। Again, the word of God says, worshiping the Lord in the beauty of the whole we must worship the Lord in the beauty of holiness. परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता में शोभायमान होते हैं, हमें उसकी आराधना करना चाहिए। আর ঈশ্বরের বাক্য বলে পবিত্রতা শোভায়মান হয়ে আসুন তার আরাধনা করি। Holiness brings beauty in our life. और ये पवित्रता हमारे जीवन में सुंदरता ले आता है। আর এই পবিত্রতা আমাদের জীবনে সুন্দরতা নিয়ে আসে। Divine characters brings beauty in our life. ईश्वरीय स्वभाव हमारे जीवन में सुंदरता ले आता है। আর ঈশ্বরের স্বভাব আমাদের জীবনে সৌন্দর্যকে নিয়ে আসে। Consecration and separation brings beauty in our life. प्रतिष्ठा जीवन, अलगाव का जीवन हमारे जीवन में सुंदरता ले आता है। প্রতিষ্ঠা জীবন এবং পৃথকীকরণ জীবন আমাদের জীবনে সৌন্দর্যকে নিয়ে আসে। According to Isaiah 52:7,
publishing the peace, or people who are proclaiming the peace, their feet is beautiful upon the mountain. So the life of peace is beauty in our life. और 52 के 52 अध्याय में पढ़ने के समय में सुसमाचार बोलने वाले के पांव उस पर्वत के ऊपर सुंदर और मनोहर है करके लिखा हुआ है। जिशाय তার 52 দুই পদে লেখা আছে যারা সুসমাচারের সেই পাদুকা তাদের পাদ অত্যন্ত সুন্দর। Let us say the beauty of the Lord. हम लोग परमेश्वर की सुंदरता को चाहें, আমরা ঈশ্বরের সেই সৌন্দর্যকে চাই। Fourthly, the flock of Jerusalem. और चौथा जो है ये झुंड जो है यरूशलेम का झुंड। और चतुर्थ जेरूशलेमेर সেই দল। Ezekiel 36:38 said, the holy flock, the flock of Jerusalem. और एजेकियल की किताब 36 अध्याय के 38 वचन में ये पवित्र झुंड यरूशलेम का झुंड है। আর জিএসকেল তার 36 এর 38 পদে বলে যে এখানে সেই পবিত্র যে দলটি সেটা জেরুজালেমের দল। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব हो। You must be seen in Jerusalem. आप यरूशलेम में दिखाई देना चाहिए। আপনাকে যেন জেরুজালেমে দেখতে As পাওয়া a যায়। flock, you must be seen in Jerusalem, not to be seen in Jericho. और आप एक ऐसा झुंड या एक ऐसे भेड़ बकरी को दिखाई दे जो यरूशलेम में पाया जाए, न कि यरीहो में। আর আপনি এমন একটা দলে যেন আপনাকে দেখতে পাওয়া যায় যাদেরকে জেরুজালেমে দেখতে পাওয়া যায়, জিরিওতে নয়। Jerusalem is a city of peace. और यरूशलेम कहने से शांति का राज्य है। আর জেরুজালেম হলো সেই শান্তির রাজ্য। It is a city of truth. और वो सत्य का नगरी है। আর সেটা সত্যের নগর। It is a city of righteousness. और वो धार्मिकता का नगरी है। আর সেটা ধার্মিকতার নগর। It is a city of unity. और वो एकता का नगर है। আর সেটা একতার একটি নগর। So in our spiritual life, in our church, we must live in unity and peace. Then we are in Jerusalem. इस कलीसिया में भी रहने के समय में हम लोग एकता के साथ, हम लोग शांति के साथ जीवन जीने से हम लोग इस यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में दिखाई देंगे। আর এই মণ্ডলীতে যদি আমরা একতার সঙ্গে থাকি, শান্তির সঙ্গে থাকি, তাহলে আমরা সেই জেরুজালেমে দেখতে পাওয়া যাবে। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। If you are not in Jerusalem tonight, the voice of the shepherd is saying, "Come and follow me. I'll take you to Jerusalem." अगर आज अपने जीवन को आप यरूशलेम में नहीं पाते हो तो आज चरवाही की आवाज आपको यही कह रहा है, आओ मैं तुम्हें यरूशलेम ले चलूं। আর আজকে যদি আপনি নিজেকে জেরুজালেমে দেখতে পাচ্ছেন না, তাহলে সেই মেষপালক আজকে আপনাকে এই আওয়াজ দিচ্ছে, আসো আমি তোমাকে জেরুজালেমে নিয়ে যাব। Or otherwise, this Jerusalem speaks about the fellowship of the apostles, fellowship with the consecrated servants of God who are doing the ministry after the order of Melchizedek. अन्य शब्दों में बोलने के समय में यरूशलेम बोलने से उन प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दिखाता है जो मलकीसेदेक की रीति के अनुसार परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। আর অন্য ব্যাপারে অন্য ভাষায় যদি বলতে চাই, জেরুজালেমকে তার বিষয় দেখায় সেই সেবকদের জন্য, পবিত্র সেবক যারা মলকি রীতি অনুযায়ী তারা শ্রেষ্ঠ যাজক। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। Fifthly, according to Psalm 100 and verse 3, it is written, flock of his pasture, और sheep of his pasture. 100 भजन का उसके 30वें वचन को पढ़ने के समय में वो चराइयों के भेड़ होकर के हम लोग अगले बैंक देखने पाते हैं। আর পঞ্চম 103 গীতে তার 3 পদে দেখায় যে সেই তারা চরণীর মেষ, Sheep of his pasture. और उसकी चराइयों के भेड़े। আর তারা সেই চরণীর মেষ। We are the sheep of his pasture. हम लोग उसके चराइयों की भेड़े हैं। আমরা তার চরণীর মেষ। This pasture speaks about deeper truth and doctrines related to the growth of a spiritual life, which can bring us to a life of perfection. और ये चराई बोलने से हमें सिद्धता की ओर ले जाने वाला एक परमेश्वर की गहरी सच्चाइयों को और उपदेशों को दिखाता है। আর এই চরণী বলতে আমাদের সেই ঈশ্বরের জ্ঞানের সিদ্ধতা এবং বিশেষ সেই সব নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় আমাদেরকে দেখায়। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। Lord is my shepherd, I shall not want. और यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। আর সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। If you want to grow in your spiritual and come to perfection, you must eat the food the shepherd has provided in his sheepfold. अगर आप परमेश्वर की चरवाहा होते हुए आत्मिक जीवन में आगे को बढ़ना चाहते हो तो चरवाहा जो चराई हमें देता है, जो भोजन हमें देता है, उसे खा करके हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। আর আপনি যদি সেই চরণীর মেষ হয়ে যদি আপনি বলবান হতে চান, তাহলে পালক যে খাবার আপনাকে দেবে সেটা খেয়ে আপনি বলবান হবেন। Sixthly, according to Jeremiah chapter 33 verse 13, और यिर्मयाह की किताब 33वें अध्याय के 13 वचन के अनुसार, আর যেরেমিয়া তার 33 পদ অনুযায়ী, it is written, flocks that passeth under the hands of him that telleth. और यहाँ पर उस झुंड के बारे में लिखा है जो उसके हाथों के नीचे से जो उसे कहता है जो जाते हैं।
আর এটা তার বিষয় বলছে সেই দল যারা তার হাতের নিচ থেকে তারা যায়। Flocks that pass under of them that telleth, under the hand of him that telleth. और जो उनको ले चलता है, उनके हाथों के नीचे से जाने वाले वो भेड़ बकरियां। আর যারা তাদেরকে নিয়ে যায় সেই তাদের হাতের নিচ থেকে যাওয়া সেই মেষগুলোর কথা বলছে। That means it speaks about a leading and a guiding. और इसमें इसका अर्थ यह है कि वो चलाने वाले या अगुवाई के विषय में यहाँ पर बताया गया है। আর এখানে এটা এই বিষয় বোঝাচ্ছে যে তাদেরকে যিনি পরিচালনা করে কিংবা তাদের যারা পালক তার অনুসরণ করা। Dear child of God, you need a leaders to lead you. You need a shepherd to lead you in this world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको एक चलाने वाला, एक चरवाहा चाहिए जो इस संसार में आपकी अगुवाई करे, आपको आगे ले चले। হে ঈশ্বরের লোকেরা, আপনাদের একটা পালকের দরকার যারা আপনাকে এই জগতে তারা চালিয়ে নিয়ে যাবে। We cannot do an independent Christian life. We have to do an interdependent Christian life. हम लोग एक स्वाधीन मसीही जीवन जी नहीं सकते। हम एक ऐसा मसीही जीवन को जीना है जहां पर हम किसी के ऊपर निर्भर होकर के उसके अधीन में रह करके चले। আর আমরা স্বাধীন খ্রিস্টান জীবন যাপন করি না, কিন্তু আমরা এমন খ্রিস্টান জীবন যাপন করি কারোর উপর নির্ভর করে তার অধীনে থেকে চলা এক জীবন। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব। Come under the leading of the saints of God who are appointed by God in the church. कलीसिया में जो संतों के द्वारा हमारे लिए अगुवाई करते को रखे गए, उसकी अधीन रहते हुए, उसकी अगुवाई को पाते हुए हम लोग आगे बढ़े। আর মণ্ডলীতে আমাদেরকে চালনা করার জন্য যে পালককে পাঠানো হয়েছে তার অধীনে থেকে তার ইশারাতে চলা দরকার। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব। Psalms 23 is very beautiful, very encouraging, very consoling and comforting in all situations. हाँ, ये भजन संगीता 23 को पढ़ने के समय में बहुत ही सुंदर, तसल्ली देने वाला, एक सहारा देने वाला एक बहुत ही सुंदर गीत होकर के हम लोग देखने पाते हैं। আর যখন আপনি 23 গীতটা পড়বেন তখন সেই গীতটা আপনাকে অত্যন্ত ভালো গীত, সুন্দর গীত, যা আপনাকে সান্ত্বনা দেবে এমন গীত। In a foreign country, a famous actor was honored by many guests in a feast. और एक विदेश में एक बहुत ही सुंदर एक जो नायक था, अनेक लोग जो उसके घर में अतिथि आए थे उसके द्वारा बहुत ही सम्मानित किया गया। আর একজন অভিনেতা ছিল বিদেশে। There was a feast of ceremony to honor him. और एक इस प्रकार के एक समारोह का आयोजित किया गया था जहां पर उसमें उसको सम्मानित किया जाना था। আর তার সেই অভিনেতাকে এমন একটি মঞ্চ তৈরি করলো যেখানে তাকে সম্মানিত করা হলো। After the ceremony is over, the organizer said unto this actor, "Can you recite something for the crowd?" और ये जब समारोह चल रहा था तो उस समय में उस समारोह को आयोजन करने वाले आयुक्त ने कहा कि क्या आप जो समूह आपको देखने के लिए यहाँ पर आए उसके लिए कोई बात आप बोल सकते हो। আর যখন এই বড় একটি সভা চলছিল যেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, সেখানে যিনি হোস্ট অ্যানাউন্সার ছিলেন সে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন কেন এত লোকেরা আপনার কাছে এসে তাদের জন্য কি বলবেন? What should I recite? There was a clergyman, spiritual man, he said, you have to recite Psalms 23. और वहां पर उसने उसको इस प्रकार पूछा कि मैं उनके सामने क्या बात को दोहराऊं, तो वहां पर एक आत्मिक व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, उसने कहा कि भजन संहिता 23 को तुम जाकर के वहां पर दोहराओ। আর সে সেখানে বলল যে আমি এদের জন্য কি বলবো। তখন এক আত্মিক ব্যক্তি ছিল, সে তাকে বলল যে তুমি গীত সংহিতা 23টা সেখানে গিয়ে বলো। But on one condition he agreed. किंतु एक शर्त में इस बात को उसने मान लिया। আর একটা শর্তে তিনি এই কথাটা মেনে নিলেন। After my turn is over, oh clergyman, gentlemen, you have to do it. और उसने कहा कि मेरा जो बोलने का भाव हो जाने के बाद आपको आकर के ये बात करना है। আর সে একটা কথা বলল, যখন আমি বলে শেষ করব আমার পর আপনারা এই গীতটি বলবেন। The actor recited Psalms 23. After it was a big applause, thumping on the desk, people were shouting and rejoicing. और उसने वहां पर जाकर के भजन संहिता 23 को वहां पर उसने दोहराया और उसके दोहराने के बाद सारे लोग तालियों को बजाते हुए उसको आदर करने लगे। আর যখন সে সেখানে গিয়ে গীত সংহিতা 23টি বললেন তখন সমস্ত লোকেরা তাকে সেই তালি বাজাতে শুরু করলো। After that, the clergyman came. और उसके बाद वो आत्मिक व्यक्ति, वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आए। আর তারপরে সেই আত্মিক ব্যক্তিটি সেখানে এলেন। He took the microphone and recited the psalm. और उसने वहां पर गया और वहां पर जाकर के माइक को लिया और इसी 23 भजन को उसने वहां पर दोहराया। আর সে সেখানে গেল, মাইকটা নিল, তারপরে সে গিয়ে 23 গীতটা আবার বলল। At the end, all the audience was sobbing and weeping. और अंत में ऐसा हुआ कि जब उसने गीत को खत्म किया, वहां पर रहने वाले सारे लोग वहां पर रोने लगे, आंसू बहाने लगे। আর শেষে এরকম হলো, যখন সেই গীতটিকে শেষ করছে সেখানে যত লোক ছিল প্রত্যেকে তারা
কাঁদতে শুরু করলো। The actor stood and said like this. और वो एक्टर खड़े होकर के इस प्रकार क्या कहा, আর সে অভিনেতা দাঁড়িয়ে এইভাবে বললেন, My reciting 23rd Psalm reached your ears, but this man reciting reached your hearts. उसने कहा, उस नायक ने कहा कि जब मैंने ये गीत भजन संगीता 23 गाया तो उस समय में आप लोग के कान तक ये पहुंचा, लेकिन जब इस बुजुर्ग व्यक्ति ने या इस धर्मी व्यक्ति ने जब उस गीत को दोहराया वो आपके दिल तक जा पहुंचा। আর সেই অভিনেতা বলল, যখন আমি এই গীতটি পাঠ করেছিলাম আমার এই গীতটি আপনার কানে ভালো লেগেছিল, কিন্তু যখন এই ধার্মিক ব্যক্তিতে এই গীতটি পাঠ করলো সেটা আপনাদের হৃদয়কে ছুঁয়েছে। I know Psalms 23, but this man know the shepherd of the Psalms 23. और उसने कहा कि मैं भजन संगीता 23 जानता हूं, किंतु ये उस भजन संगीता 23 में जो चरवाहा है उसको वो जानता है। আর আমি গীত সংগীতা 23টা জানি, কিন্তু ইনি গীত সংগীতা 23-এর যে পালক তাকে জানে। We may be reciting this 23rd Psalm memorizing very often, but we should know who our shepherd, what our shepherd is. That's the beauty of a Christian life. हम लोग बारंबार इस भजन संगीता 23 को दोहराते हैं, मनन करते रहते हैं, लेकिन इस भजन संगीता 23 में जो चरवाहा है वो कौन है, वो क्या है, इसको हम लोग भली भांति जानना चाहिए। আর আমরা বারবার এই 23-এর গীতটা আমরা আওলাই পড়ি জানি, কিন্তু এই 23-এর গীতের পালকটিকে তাকে কোনোদিন জানি না। Coming to the text verse, last verse, 6th verse, surely his goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. भजन संगीता 23 के छठे वचन को पढ़ने के समय में निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धर्म में धाम में सर्वदा वास करूंगा। 23-এর গীতে 6 পদে এইভাবে বলছে, কেবল মঙ্গল ও দয়ায় আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচার হইবে, আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরকাল বসতি করিব। Surely a surety is given here. यहाँ पर एक निश्चितता दिया गया है। আর এখানে একটা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। When we look into this world, there is no surety for many things. जब हम लोग इस संसार में देखते हैं तो किसी भी बात का एक निश्चितता हमें नहीं मिलता। আর আমরা যখন এই জগতে দেখি কোনো বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। Everything in this world is uncertain. There is no surety. यहाँ पर दिखाई देने वाली सारी बातें अनिश्चित है, इसमें कोई भी निश्चितता नहीं। আর আমরা এই জগতে যা কিছু দেখি সমস্ত কিছু অনিশ্চিত, কোনো কিছু নিশ্চিত নয়। Our life is uncertain, wealth is uncertain, our education is uncertain, our business is uncertain, our money, wealth, everything seen, visible and invisible, which we trust in this world, it's uncertain. There is no surety at all. हमारे जीवन को देखने के समय उसमें कोई निश्चितता नहीं। हमारे संपत्ति में, हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारे व्यापार में, हमारे संसार में दिखाई देने वाले, नहीं दिखाई देने वाले किसी भी बात में निश्चितता दिखाई नहीं देता। सब कुछ माया ही है। আর আমরা যখন এই জগতে দেখি কোনো কিছু নিশ্চিত নয়, সেটি আমাদের জীবন হতে পারে, আমাদের পড়াশোনা হতে পারে, আমাদের অর্থ হতে পারে, আমাদের ব্যাপার হতে পারে। আমরা এই জগতে যা দেখা যায় যা দেখা যায় না সমস্ত কিছু অনিশ্চিত। 1 Timothy chapter 6 verse 17, St. Paul says, let not the rich man of this world trust in his uncertain riches. That means riches and wealth is very uncertain. और पहला तिमोथी 6:10 में पढ़ने के समय में धनी व्यक्ति इस धन के ऊपर तू अपना भरोसा नहीं रखना, क्योंकि संसार की सारी धन संपत्ति जो है वो अनिश्चित है। আর প্রথম তিমোথী 6:10 পদে এইভাবে সাধু পৌল বলছে যে এই জগতে যা কিছু দৃশ্যমান, যা কিছু ধনবান, তার দিকে তুমি নির্ভর করো না, এই সমস্ত কিছু অনিশ্চিত। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামে গৌরব হোক। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। কেবল মঙ্গল ও দয়ায় আমার জীবনের অনুচর সমুদায় দিনে আমার অনুচর হইবে, আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করিব। What are the goodness of the Lord offers us or promises us? और यहाँ पर वो कौन सी भलाई है जो परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है। আর এটা সেই কি মঙ্গল যা ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে চাইছে। Goodness means यहाँ पर भलाई कहने से আর এখানে ভালো উত্তমতা বলতে গেলে receiving those things which we do not deserve. वो चीज को पाना जिसके हम पाने के योग्य नहीं। আর সেই জিনিসগুলোকে প্রাপ্ত করা যা পাবার আমরা যোগ্য নই। Goodness means receiving those things for which we are not worthy at all. जिस चीज को पाने के अंदर हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं, उस चीज को परमेश्वर से पाना ही ये वो भलाई है। আর যেই জিনিসগুলোকে পাওয়া আমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই, সেই জিনিসগুলো পাওয়াই আমাদের জীবনের মঙ্গলকে বোঝায়। That's what we read in Genesis chapter 32 verse 10. Jacob says, I am not worthy for the least of the mercies and the truth the Lord has shown me. I crossed this Jordan with
rod, but staff, but now have become 2 bands. So goodness of the Lord has blessed him there. और भजन संहिता 32 को पढ़ने के समय में वहां पर याकूब इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर की भलाई और करुणा को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं, मैं तो केवल एक लाठी के सहारे आगे गया था, लेकिन देख अभी मैं 2 दल होकर के यहां से लौट रहा हूं। আর আদি পুস্তক তার 32:10 যখন আমরা দেখি যাকব বলছে যে দেখো ঈশ্বরের কাছে যে সমস্ত মঙ্গল পেয়েছি তার মধ্যে দিয়ে একটিও পাওয়ার আমার যোগ্যতা ছিল না, আমি তো শুধু একটি লাঠি নিয়ে নদীর এপার থেকে ওপার এসেছি, এখন আমরা 2 দল। We are not at all worthy for the least of the mercies and the blessings of goodness of God in our life. परमेश्वर से किसी भी प्रकार की भलाई करुणा को पाने के लिए हमारे जीवन में कोई भी योग्यता नहीं। আর ঈশ্বরের কাছে কোনো কিছু মঙ্গল পাওয়ার আমাদের কোনো যোগ্যতাই নেই। Today God has blessed us abundantly. We are not worthy for it. It's not on the merit on basis of our goodness. It's according to the goodness of God. आज हम लोग परमेश्वर से बहुत सारे भलाई को प्राप्त किया है, ये हमारी योग्यता के कारण, ये हमारे अंदर किसी प्रकार की विशेषता के कारण नहीं, लेकिन जो भी कुछ हमने प्राप्त किया है ये केवल परमेश्वर की दया, उसकी करुणा के कारण ही है। আর আজকে আমরা ঈশ্বরের কাছে যে সমস্ত মঙ্গল পেয়েছি তার একটার পাওয়ার আমাদের যোগ্য নয়, কিন্তু যা পেয়েছি শুধুমাত্র তার দয়া এবং অনুগ্রহের কারণে। He maketh the sun to shine upon the good and the bad, and the rain upon the just and the unjust. It is the goodness of God for which we are not at all worthy for it. और परमेश्वर देखो वो भले और बुरे के ऊपर, धर्मी और अधर्मियों के ऊपर वो मेघ को बरसाता है, वो सूरज की रोशनी देता है, हम कोई रीति से पाने के योग्य नहीं, ये परमेश्वर की दया, उसकी करुणा ही है। আর দেখো তিনি যারা ভালো তাদের এবং যারা মন্দ তাদের উপরও সূর্যের আলো দেয়, বৃষ্টির জল দেয়। দেখো আমাদের কোনো উত্তমতা ছিল না, কিন্তু তিনি দয়ালু ঈশ্বর, তাই মঙ্গল করেছে। Every year crowneth you and me with his goodness. हर एक दिन वो अपनी भलाइयों से हमारा अपना मुकुट पहनाता है। আর প্রতিদিন তিনি উত্তমের দ্বারা, উত্তমতা দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা তিনি সেই মুকুট He আমাদেরকে দেয়। crowneth the year with goodness. वो हमको उसकी भलाई से वो सालों के भलाई के मुकुट को हमें पहनाता আর है। তিনি বছরের সমস্ত ভালো উত্তম মঙ্গলের মুকুট তিনি আমাদের পরান। He gives goodness of the body as an healing. और हमारे Healing is the goodness of the body. हमारे शरीर में चंगाई उसकी दिया हुआ भलाई है। আর আমাদের মধ্যে যেই শরীরের মধ্যে যেই সুস্থতা তার মঙ্গলতার কারণে। Peace and rest in the soul is a goodness to the soul from the और हम Lord. लोग जो विश्राम और शांति को अपने प्राण में अनुभव करते हैं, ये भी उसका दिया हुआ भलाई है। আর আমরা যে আমাদের প্রাণের শান্তিকে অনুভব করি এটাও সেই মঙ্গলের একটি ভাগ। Whenever we come to the presence of the Lord, God is feeding us with the goodness from the heights of Zion. That means good messages and teachings and the Bible study needed for growth. हमारे आत्मिक जीवन में जब कभी भी परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, सिय्योन की ऊंचाई से परमेश्वर हमको हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जो वचनों के द्वारा जो भोजन देता है, वो भी सब परमेश्वर की भलाई है। আর যখন আমাদের আত্মিক জীবনে কোনো উন্নতির জন্য আমরা যখন তার সাক্ষাতে আসি, তিনি তার বাক্যের দ্বারা সিয়্যোন থেকে আমাদের সেই সমস্ত মঙ্গল প্রদান করে। Romans chapter 2 verse 4 says, let the goodness of the Lord leadeth you to repentance. और परमेश्वर का वचन रोमी की किताब 2 अध्याय में पढ़ने के समय में परमेश्वर की भलाई हमें उससे पश्चाताप की ओर ले जाना चाहिए। আর রোমীয় তার 2 অধ্যায় আমরা যখন পড়ি তখন এইভাবে বলা হচ্ছে যে ঈশ্বরের সেই মঙ্গলতা আমাদের সেই অনুতপ্ত জীবনে নিয়ে যায়। When we receive money, good job, wealth and properties, when we increase in the worldly blessing, we should not be puffed up. We should repent. Lord, I am not worthy for it. और जब कभी भी इस संसार में धन, संपत्ति, नौकरी या किसी भी प्रकार के आशीष को हम लोग प्राप्त करते हैं, उस आशीष को प्राप्त करने के बाद हम घमंड से फूलना नहीं चाहिए, किंतु मन फिराते हुए हे प्रभु इन सारी बातों को पाने के मैं योग्य नहीं बोलते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख में आना चाहिए। আর যখনই আমরা এই জগতে ধন সম্পত্তি কোনো চাকরি আমরা যখন পাই তখন নিজেকে গর্বিত না করে তখন এই কথা বলা উচিত, হে প্রভু এই সমস্ত কিছু পাওয়ার আমি যোগ্য ছিলাম না, কিন্তু তোমার দয়াতে আমি এই মঙ্গলে আমি এই সমস্ত কিছু পেয়েছি। What I am, Lord, what is my family that they may bring me hitherto and remember me, Lord. That's what the saying of David. दाऊद इस प्रकार कहता है कि प्रभु मैं कौन हूं, मेरा परिवार क्या है, ये जो तूने अभी तक मुझे इस रीति से चला करके ले आया है। আর দাউদ এইভাবে বলছে যে প্রভু আমি কে, আমার পরিবারটাই বা কি, যে প্রভু তুমি আমাকে এইভাবে চালিয়ে নিয়ে এসেছো। Thou hast remembered me in my low estate, thy mercy endureth forever. और तूने मेरी दुर्दशा में मेरी सुधि लाई, परमेश्वर की करुणा सदा की है। আর তোমার আমার দুরবস্থার সময় তুমি আমাকে স্মরণে রেখেছো, তোমার দয়া অনন্তকাল Let us স্থায়ী। be faithful to the goodness of God in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई के लिए विश्वास योग्य रहे। আমাদের জীবনে সমস্ত মঙ্গলের জন্য আমাদের বিশ্বাসযোগ্য থাকা উচিত। What is mercy? ये दया क्या है? আর এটা দয়াটা কি? It is to withhold the things we do deserve in our life. To withhold the things that we deserve. और जिसके लिए हम योग्य हैं उस चीज को हम लोग जो प्राप्त करते हैं उसको जो रोकता है।
আর যার জন্য যার যোগ্য আমি যা যেটাকে রুখে, mercy is to withhold the things we do deserve. और दया या करुणा बोलने से वो चीज है जिसको हम पाने के योग्य, उसके लिए एक रुकावट होता है। আর দয়া বলতে এটা বোঝায় যা আমরা পাওয়ার যোগ্য সেটা যদি কোনো ক্ষেত্রে আটকে যায় সেটাকে বোঝায়। That means we are worthy for the judgment of God, we are worthy for the condemnation of God, we are worthy for the wrath of God. The mercy of God is withholding that. उसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर का न्याय और उसके द्वारा उसे डांट को या उसके विचार को पाने के लिए हम लोग योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर की दया जो है उस दंड के लिए हमें रोकता है। এর অর্থ হলো যে ঈশ্বরের সেই বিচার, তার দণ্ড, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ হলো এটা যে সেই সমস্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ঈশ্বরের দয়া তা থেকে আমাদেরকে বাঁচায়। Because of all our iniquities and failures, because of our deliberate sins, presumptuous sins, we were supposed to be destroyed, we were supposed to be judged, we are supposed to come under the wrath of God, but the mercy of God has withholden this in our life. हमारे सारे पापों के कारण, हमारे सारे दुस्साहस पापों के कारण हमारे जीव में परमेश्वर का न्याय आना था, हमारे ऊपर परमेश्वर का न्याय का दंड की आज्ञा होना था, लेकिन परमेश्वर अपनी दया से, परमेश्वर अपनी करुणा से वो न्याय, वो दंड हमारे ऊपर नहीं आने के लिए वो उसे रोक देता है। यही वो करुणा है, यही वो दया है। আর আমাদের দুঃসাহসিকতা পাপের জন্য এবং আমাদের নানান রকম অবাধ্যতার কারণে যে সমস্ত বিচারাধ্যায় দাঁড়িয়ে যে দণ্ড আমাদের জন্য পাওয়া দরকার ছিল সেই দণ্ড থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে ঈশ্বর, সেইটাকেই দয়া আর অনুগ্রহ বলে। It is His mercy that we are not consumed. ये उसकी दया है जो हम नाश नहीं हुए। আর এটা তার দয়া যার দ্বারা আমরা কেউ বিনাশ হইনি। Psalm 78 says, in His compassion He has forgiven our sins and He has not destroyed us. 78:38 78 भजन के 38 वचन में उसकी दया के कारण हम अभी तक विनाश नहीं हुए, उसकी करुणा ने उसने अभी तक हमें थामा हुआ है। গীত তার 78:32 এইভাবে লেখা আছে, যা তার বিবিধ দয়ার গুণে আমরা আজও বিনষ্ট হই নাই। I am the Lord that changeth not, because of the sons of Jacob are not destroyed. और मैं वो ना बदलने वाला परमेश्वर, इसी कारण से याकूब के संतान अभी तक नाश नहीं हुए। আর আমি অপরিবর্তিত ঈশ্বর হবার কারণেই যাকোবের সন্তানরা এখনো বিনাশ হয়নি। Oh dear brother, dear sister, we were supposed to be destroyed, we were supposed to become under the judgment of God long ago, but the mercy of God has with all this judgment and condemnation which could come upon our life, but that is the grace of God and the mercy of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत ही पहले हमारा न्याय हो जाना था, हमारे जीवन के किए हुए कामों के कारण दोष लगाते हुए हम लोग नष्ट हो जाना था, किंतु परमेश्वर अपनी बड़ी दया, कृपा, करुणा से अभी तक हमें थामा हुआ है, इसी कारण से हम नष्ट नहीं हुए हैं। হে প্রিয় লোকেরা, আমরা অনেক দিন আগে বিনষ্ট হয়ে যেতাম, যিনি আমাদের জন্য সর্বসময় দোষ লাগায় তার কারণে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া অনুগ্রহ কারণে আমরা আজও কেউ বিনাশ হইনি। এইটাকেই সেই ঈশ্বরের দয়া আর অনুগ্রহ বলে। By the mercies of God we can escape the wrath and the judgment of God. परमेश्वर की दया, उसकी करुणा के कारण ही परमेश्वर का उससे न्याय और उससे क्रोध से हम लोग बच जाते हैं। আর ঈশ্বরের দয়ার কারণে সেই ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর বিচার থেকে আমরা নিস্তার পেয়ে যাই। For the great sin Ahab has done through the provocation of Jezebel his wife, the judgment of God says like that, the dog shall eat your lick your blood in the place Naboth's blood was licked. और वहां पर जो आहाब ने जो गलती किया है अबीगैल के द्वारा किए जाने के द्वारा, उस समय में वहां पर न्याय इस प्रकार कहता है कि जहां पर नाबाल का जो मृत्यु हुआ है वहां पर कुत्ते तेरे खून को चाटेंगे, उस प्रकार का न्याय उसके ऊपर आया। আর আহাব রাজা নাবালের উপর যে সমস্ত অত্যাচার করেছিল সেই অত্যাচারের জন্য তাকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যে তার রক্ত কুকুরেরা চেটে খাবে। Where the dogs lick the blood of Naboth, it will come upon you also. और नाबोत को Same judgment. नाबोत के रक्त को जिस प्रकार कुत्ते ने चाटा, उसी प्रकार वही न्याय तेरे ऊपर भी आएगा আর करके कहा। নাবোদের উপরে যেভাবে কুকুররা তার রক্তকে চেটেছিল সেইভাবেই বিচার তোমার উপরে আসবে। Ahab humbled himself. और आहाब ने उस समय में अपने आप को नम्र किया। আহাব সেই সময় নিজেকে নম্র He করলেন। sat in the sackcloth, put on the ashes, began to humble before God. God's mercy was shown upon him. That judgment was averted during his days. और उस समय आहाब राजा शोक करते हुए टाट के वस्त्र को पहन करके राख में बैठा, परमेश्वर के समय उसने वहां पर पश्चाताप किया। उस समय में परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर से वहां पर टल गया। আর আহাব রাজা যখন জানলেন যে ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে এইরকম এসছে, সে নিজের উপরে ছাই লাগালেন, চট পড়লেন, ঈশ্বরের কাছে নম্র হলেন, নত হলেন, আর ঈশ্বরের সেই ক্রোধ তার উপর থেকে সরে গেল। Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামে গৌরব। Coming to the people of Nineveh,
judgment was averted. और निनवे के लोगों के संबंध में देखने के समय में न्याय भी उसके ऊपर से टाल दिया আর गया। নিনবের লোকেদের উপরও যখন দেখি যে তার উপর থেকে বিচার সরে গেল, Within 40 days, city will be overthrown because of the sin. उनके पापों के कारण 40 दिनों के अंदर इस शहर को सर्वनाश किया जाना था। আর তাদের পাপের কারণে 40 দিনের মধ্যে তাদের এই শহরকে বিনাশ করার কথা ছিল। Small and great, king and the nobles, everyone began to humble themselves sitting in the sackcloth. But on seeing their humility, God repented and averted that judgment which were to come upon the Ninevites. निनवे के लोग ने जब इस बात को सुना कि 40 दिन के अंदर उसके शहर को सर्वनाश किया जाएगा, उस समय में राजा से लेकर के प्रजा तक, छोटे से लेकर के बड़े तक, मनुष्य से लेकर पशु तक, सारे लोग उस समय में अपने आप को नम्र किए, टाट ओढ़ करके जब उन्होंने परमेश्वर के समय अपने आप को दीन किया, उस समय में ये न्याय उनके ऊपर से टाल दिया गया। আর যখন নিনবের লোকেরা জানতে পারলো যে 40 দিনের মাথায় তাদের জীবনে এইরকম একটি বিচারাজ্ঞা নেমে আসবে, তখন রাজা হোক কি প্রজা হোক, মানুষ কি জন্তু, ধনী কি গরিব, প্রত্যেক লোকেরা তারা ছাই মাখলো, চর পড়লো। চট পড়ার পর তারা নিজেদেরকে নতনম্র করলো, আর তারপরে তাদের উপর থেকে সেই বিচার সরিয়ে নেওয়া হলো। Word of God says God repented. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर वहां पर पछताया या मन फिराया। আর সেইভাবে লেখা আছে যে ঈশ্বর সেখানে মন পরিবর্তন করলো তাদের জন্য। God repented means God changed the decision. God changed his mind of destroying और people. परमेश्वर वहां पर पछताया नहीं तो मन फिराया कहने का मतलब जो न्याय का निर्णय उसने लिया था उस मन को उसने बदल डाला। আর ঈশ্বর সেখানে প্রায়শ্চিত্ত করলো কিংবা মন পরিবর্তন করলো বলার অর্থ যে ঈশ্বর যে ডিসিশন নিল, যে চিন্তা করেছিল, সেখান থেকে তার মনটা সেখান থেকে সরিয়ে নিল। Mercy of God enables us to escape the wrath and judgment. This judgment is averted in our life. और परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हमारे ऊपर आने वाला न्याय और क्रोध को टाल देता है। আর ঈশ্বরের দয়া এবং করুণা আমাদের উপরে যে বিচারাজ্ঞা নেমে আসে সেটাকে সরিয়ে দেয়। But we should continue in the goodness and the mercy of God till the very end of our life. किंतु हमारे जीवन के अंतिम समय तक उसकी भलाई, उसकी करुणा में हम लोग बने रहना चाहिए। আর আমাদের জীবনের শেষ দিন অবধি তাদের সেই করুণা এবং মঙ্গলের নিচে থাকা উচিত। The world is heading for the destruction and the wrath of God. ये संसार परमेश्वर के क्रोध और विनाश की ओर बढ़ रहा है। আর এই জগৎ ঈশ্বরের ক্রোধ এবং বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। As in the days of Noah, as in the days of Lot, the present world is heading for soon a judgment is going to come. नूह के दिनों के समान, लोत के दिनों के समान वर्तमान के संसार विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहा है। নোয়ার দিনের সমান লোটের দিনের মতনই এই জগৎ সেই বিনাশের দিকে চলে যাচ্ছে। To escape the judgment and the wrath of God, let us remain in the mercy of God till the very end. और उस न्याय से, उस क्रोध से बचने के लिए अंतिम समय तक परमेश्वर की करुणा के अधीन आइए हम बने रहे। আর সেই ন্যায় এবং বিচার থেকে বাঁচার জন্য শেষ দিন অবধি তার দয়া এবং করুণার নিচে আমাদের আসা উচিত। Goodness and mercy of the Lord shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. निश्चय भलाई और करुणा जीवन में मेरे साथ साथ बने रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। কেবল মঙ্গল ও দয়া আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে, আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করিব। Dwelling in the house of the Lord speaks about the immortal days of life. We are going to be with the Lord in the eternal heavens. और परमेश्वर के धाम में वास करने का अर्थ यह है कि हमारा अंदर एक अमरता का जीवन आएगा और हम सदा सर्वदा परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे। আর ঈশ্বরের গৃহে বসতি করার অর্থ হলো যে আমাদের মধ্যে সেই অমরত্ব আসবে, আর জীবনের সারাটা দিন সারাটা জীবন তার কাছেই আমরা বসবাস God is করব। building up Zion and Jerusalem. He is going to appear very soon to take us to that eternal habitation. और परमेश्वर सिय्योन यरूशलेम को प्रस्तुत कर रहा है, बहुत ही शीघ्र उस नित्य निवास में ले जाने के लिए वो आएगा। আর ঈশ্বর সে সিয়ন এবং জেরুজালেমকে প্রস্তুত করছে, খুব শীঘ্রই তিনি তার কাছে তার দলকে নিয়ে যাবে। May God bless us with this. परमेश्वर इन सब वचनों से आशीष करे। ঈশ্বর তার বাক্যে আশীর্বাদ।